Daghan gyud kay ganahan og utap. Kay lami ang kay ni siya kaunon. So kung ganahan mo mahibaw giunsa ni nato paghimo, tanawa lang ni ato ang video kay dali ra gyud ni masundan. So dire i-mix rin nato ang milk, brown sugar o yeast nya human og mix kay mag-add og usa ka itlog, butter, dayon ang flour, asin og baking powder. So ato lang nang i-mix hangtod nga makapurma ta og dough, then ato ning masahon hangtod nga musmooth. Nya ini human na to og masa kay i-rest na nato ang dough og mga 15 minutes. So tabunan lang sa nato. Human sa 15 minutes kay ato ning i-divide og mga 8 ka buok. Human kay purmahon na nato og lingin dayon ato na siyang i-roll gamit ang rolling pin. So panipson na nato dayon butangan nato sa mixture. Kani ato ang gi-spread diri kay mix ni siya sa flour og butter. So ato lang nang panipson tanan ang dough dayon kadalier butangan ninyo atong mixture. Pero ang pinakalas dinan ninyo butangan ha dayon pusto ni nato plastic isud sa freezer og mga 30 minutes. So human sa 30 minutes ato aning i-roll ang ato ang dough. So ato lang ning i-stretch ang ato ang dough hangtod nga munipis og maayo. Magbutang lang kita pirmi og harina para dili mo pilit ang ato ang dough niya. Ang katong sobra nato nga mixture ato nang i-spread diha then i-roll, i-rest na nato mga usa ka oras. Tabunan lang na inyo og plastic. Nya diri ato ning i-cut ang ato ang dough mga 1/2 inch ang gibag-on. Human i-roll sa rolling pin nga murag ublong siya og porma ba. So diha mo magsugod sa tunga then pababaw, paubos, pababaw. Human ibutang ni nato sa sugar ang atubangan ra inyong butangan. Nya i-bake sa 180 Celsius for 18 to 20 minutes or hangtod mo golden brown ang color.